लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମ ବାପୁ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଜାର ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବଦମାସ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଗଲି। ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଇଥିଲା, ଚଷମା ବସମା ପିନ୍ଧିକି। କହିଦେଲୁ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ ବଦମାସ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେଇ ତଳେ ଶୋଇଗଲି। ଏଇ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛୁ ନା ଆଉ ସକାଳୁ ହଉ ନଉଣୁ ଜିନାକୁ ଆମର ଭୋକ। ଜିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉ, ଅଢ଼େଇ ବେଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଟୁକୁନୁ ଖାଲି ବସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ମାରୁଛି, ତାର ଖାଲି ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡୁଛି ଏଠି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଘରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ, ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଠି ସବୁ କଟା ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ମହୁରାଳି ମାଛ, ଏଠି ସବୁ ମା ଏଇ ସବୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏ ମହୁରାଳି ମାଛ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଭଳିଆ କରିବେ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ହାତର ଟେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ୍ବ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର କ'ଣ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳାଇ ଚକଟିକି ଦେଇଛି, ଗଲେ ଖାଇବ ଯଦି ଖାଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ କୁହ, ଯାହା ଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଳି ଗୋଳାଇ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଳି ଭୁତୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଟିକେ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ କେଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ। କୋଉ ପାଉଡ଼ର ମାରୁଛି କେହି ଜାଣି ତାର, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦଉନି। ଏ ମାଛ ଫାଛ ଭାଜ ଦଉଛି, ପଖାଳ ଖାଇବେ ଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ଘଷି ଦେବା ନହେଲେ ଆଉ ଘଷି ଦେବା। କାଲି ଦାନ୍ତ ଘଷି ପଳେଇଥିଲା ଖାଇକି ଏଡେ ପୁଚୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିନି ଦିନଟା ଖାଇ ଦେଇଛି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀରେ କହିବା କଥା। ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ମାଛ ଭଜା ଖିଆ। ହଁ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ, ମାଛ ଖାଇବୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି କହୁଛି ମାଛ ଖାଇବ। କ'ଣ କହିବି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଲୋକରେ ଶୁଣିବେ ଖରାପ ଲାଜ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଖରାପ କଥାଟା। ଇଜ୍ଜତ ମହତ ମୋର ଲୁଟି ଦେବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି ତ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ। ଦେଖ କେତେ ବେଲା ଖାଇଲୁନି? ଏଇ ଜିନାରେ ଖାଇ ତା ମୁହଁ ଫୁଣ ବେକାର ଖାଉଛୁ ନା ମୁହଁରେ ନେପୁଛୁ ଏରକ। ଏଢେ ଅସ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ବାପା, ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ଏଇ ଓହ୍ଲେଇଥିବୁ ଡବାଟା ଫଟେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ଏଟା ଗାଡ଼ି ମରେ ବାବା ବିପଦରେ ଶୁଣିବନି ସେଟା ଫଟେଇ ଛାଡ଼ିବ। ବସିକି ଫଟିତେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଆଜି ଏ ଦାନ୍ତକୁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିବି, ବୁଝିବ ନା? ସଫା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି, ଦାନ୍ତଟା ସଫା କରିକି ବାହାରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ କୋଉଟା କହିଦେଲା ନା। ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଛ କି ଗୋଟେ ହଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିଦେବ। ଯଦି ଦାନ୍ତ ନ କରିବି କ'ଣ ବାହାର ଆସି ତୁ ବି କହିପାରିବନି। ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ତୋ ମା ବୋଉ ଆଜି କହୁଛି ଆଜି ପଟାରେ ଯାଇ ଖାଇବ, ମୋର ଖାଇବନି ମୋ ଘରେ। Oh, no, 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 no.
सो फ्रेंड्स फाइनाली मो स्त्री रो जो कथा सही न पारी मु वर्तमान दांत आउ दाढ़ी सफा करी पूरा हेई फ्रेश होगी आस जाइए आउ देखंतु एबे एठी हमर जो गोटे मात्र स्त्री एठी बसी पिला मान सब आसले ट्यूशन पाई आ मो पुओ मोर पूरा मन दे पाठ पढ़ियार व्यस्त बापा टे कोन लिखिलु ए मो बापा पाठ पढ़िला लिखलु लिखिदेलु कौन भाषा रे लिखुची रे बापा जिया जिया मुकु दीदी ता ना मुकु कौन डाकुଛୁ ना धरी समस्त को डाकुছি माछ भात सरलानी आमर एडी माछ भजा रेडी ना करे मो पे अल्प तुम पे अल्प तुमे काई खाइयो बा ना अपन जाना ना को का करे एडे लुबिया खाइला खाइला चारि पट रुटी सकाळा पुनी खाइयो पखाला नाही माछ भजा दी कोइ सकाल मो माँ को नहीं एते खटेलानी खटे खटे मो माँ को हालिया कर झाड़ा नाड़ा हो मो माँ माँ को चलो मु खटेले को चलो माछ धुआ करेला भजा करेला पुणी कहूँ माछ मो माँ मो भाजी पुणी से बाग पकेबू कहियो कहल एमती स्त्री 2 खंड देबी बेसी देबी 2 खंड सो फ्रेंड्स सकाळ सकाळ पूरा माछ भजा रेडी ता संगे पूरा पखाड़ पेटे मारदे मु पळेबी ड्यूटी तापर देखा जो जेतला आसी कोन खाइया कोन नहीं पियाज टिके दियो कंचा लंका दियो पूरा जोळे दे खाई पूरा उडे दे पियाज लंका दे भजा रे चल मोहलिया परानी माछ बा सीमा खाइबो तुमने खाइबो खाइबो से दिन दे उठे ना बसी खाई लपा बिया सीमा खाली ओने मो स्वामी केमते डाके मु खाइबी आरो ना ना सब काट दे सुन मु सब काट मु देखि मुझे दाव भीतर दे लागियो काट दे मु देखि ते मासे तो हाथी रो बदे धरि रखि देबी से लागि टिपुनी भर अब तो हाथ रो पर टिपुनी दे गेला दिले तोरे एगो टिपुनी तो हाथ चला नहीं तो लिखे दे दे लो क्या सुन पड़ी हां जा जा पर नहीं गे हां सब पड़े इन नाम जा महुराली कोरानी माछ भजा पूरा गरम गरम अच्छी लंका पियाज दे माँ भाजी मो तो फ्रेंड्स खाई जल्दी मैं ठंडा है पूरा टेस्ट पूरा बेकार है माँ हाथ रंधा जिनसा पूरा बेकार जो कष्ट कर मो माँ रांधि मो मुझे टेस्ट न कर लाभ तो सांग मैंने आज भिडियोटी मुझे एंड करुँची आपण मानक जदि आम भिडियो भल लगुव तो आम नुआ नुआ भिडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर देथिबे। तो रोची बाय जय जगन्नाथ पुणी देखा आप नुआ ब्लॉग रे।